ассалому алайкум ва раҳматуллоҳи ва баракату. дӯстони азизу меҳрубон, ман хӯроки шом тайёр кардастам. инҷа куртаи элиф майда шуда фаризада додем, и пӯшидаи шодӣ карда гаштай. барои хӯроки шом об ҷӯшондаста. ҳоли дар дрейнаи макарон меандозам, макаронро меҷӯшонам то бега ҳаями сар мехазам фикри чи авқот кунам барои бега камтарангна гӯшта ина хеле реза кардам. баъдан гирифтам пиёз, болгарӣ, помидор, баъд томат дар корай, ов дар корай. инҷа ов чакитай полотенсаро дар таги мондагим ки мечим нарава ҳар су. ина мехел хай дӯстони азизу меҳрубон, ҳамроҳи мо бошед то охири вақт. хӯрок тайёр шуд, ба шумоам нишон медиҳем ки чӣ хӯрок тайёр шуд. рости гап кӯдакои мо макаронро дӯст медоранд. барои вай макарон мешонам. оз ина ҷӯшидаста намак меандозам ва макаронро меандозам. макарони намехел дорем, макарони чиам дорем, спагеттиам дорему и осон хӯрак айда ба қошиқа мера хӯрда мешавад, ба вилка, баъд дарозай кӯдакода камтарак душворай. ба ҳамин хотир инами макарона гирифтагиам. дар овум намаки переправа дора андохтам. ҳамон намаке ки харида будам переправа авай дохтам. ҳозира меандозам, меҷӯшонамша 8 минут. 8 минут меҷӯшонамша. баъдан айдуми зир бакадаста. ама ба чӣ хотир ира мекунам? ман гуфтам бозам мегум дӯстони азизу меҳрубон, ба хотире мегум ки ҳамин занако бихезан айҷошону дар фикр бисёр настану бихезан тайёр кунанд. ба ҳамун хотир ман мекунам. набошам ма дига ба ягон хотири дига намекунам. ма ба хотире намекунам ки ма да ютуб пул метия ё ба хотири дигаш. ина мехел гӯшта бирён мекунем. вақте ки овуш парид бирён шид, баъдан пиёза меандозему, болгарира, баъд помидора. ина мехел бирён кардан шумодан кати шумо якҷоя бирён кардан мегирем. баъд дӯстони азизу меҳрубон, касоне ки мехоҳанд дар фаберли кор кардан дар номерои болои экран буда бинависед. ҳатман ки ҳамаи шуморо кора хушро мефаҳмонем, ба кор қабул мекунем. регистратсия бепул, коро гузонидан бепул ва дар розигиришҳои чалае ки ма гуфтум иштирок мекунем. ҳар як инсон метавонад ки зиндагии худша худаш алиш куна, худаш кор пайдо куна. мо дар хона мешинем, ҳам коракомона мекунем, ҳам ӯ кормона пеш мебарем. як кор да як кори дигамон бигем халал намерасона. барои ҳамун ҳамаи шуморо ба кор дават мекунем ва видеое мемонам ки ина ма инамиро истифода мебарам. ма бирёнам мекунам, бигем дар овам мезанам, дар руғанам мезанам, ягон чӣ намешава. ина 3 моҳ шид, 4 моҳ шид гирифтагим, ягон чӣ нашида, ягон ҷош ягон чӣ нашида. ина фабрика кард. барои ҳамо маҳсулотҳои беҳтарин дорад. видеоро мемонам тамошо кунед ки духтара ки ма чӣ маҳсулотҳо гирифтагиай ва чиёро истифода мебарад. шумоам бибинед ва метавонед ки заказ кунед. духтарако кавлезо мисол барои зирбак жард кардан ишкавлесай ё фирме фаберлика. ин чизе ки ман дар кухонӣ доим истифода мебарам. дастома ба қоқ мекунам. беҳтарин чиза як сола ман истифодаш мебарам, ҳеч намешава. и духтарако ира ман дар ҷои мия саробка бисёри вақт истифода мебарам. ман мия саробка дорам, но и аҷоибо чизай ҳам сабакак. и ана мехел кушода меша дасташ, ана мехел даронаш кар мегардад. режим қатия ира несивед ягон чиқат истифода намебарӣ. ман ба и пиёз котлет тобистонда зверобои дудинёро ба и ма маҳкам кардам. чизи беҳтарине ки ҳар рӯза дар хизмати ма ҳай. ма и тобистони дурозда фақат бодринг маҳкам кардам бо оби ҷӯшомагӣ. беҳтарин чизай фаберлик. нигоҳ кунед духтарако чӣ хел хушрӯай. вақте ки гирён меша ина хел, бо вақте ки ҷӯш меояд бо светаш дига мешавад. бигирен духтарако, пушаймон намешавен. беҳтарин чизоай чизои фаберлик. бинен аллакай овош дар бижбиж даромад барои ҷӯшидан. духтарако
نه برای ما نه به هر معقول میشه. اون خیلی چیز خوشروکی که یک میمون میاد برای گوشت میده کنی حتما بگیرین. پشیمون میشین به هر چیز خوشروکی. اینم خیلی دوستان عزیز و مهربان آوش پرید. اینم پیازی ما بسیارتره. پیاز همه اندازمو کرشکش هم بپوشونم توشید میکنیم 6-7 مینوت توشید میکنیم. دوستان عزیز و مهربان کم ترک نمیخواهی تمام دارم کتی ریحان همیشه میاندازم بعدن نیایو رو میاندازم. حالا وای توشید چی دسته دم خورده است بعدن این رو میاندازم ایدومش بعد ایو رو میاندازم با توشید میکنیم بعد میخواد تیار میشه. این میخواد دوستان عزیز و مهربان تمام داختم یک بار میکنم با کم ترک دیگه توشید میکنیم 3-4 مینوت دیگه بعدن این محصولاتشو میاندازیم. دوستان عزیز و مهربان این پوچرکی الیفای. نکن میای ما کدام کتی نمی الیف ایو یا این کدام تو کدی امیرا کجا را؟ اینم جای کدام این میرات الیفون بود جای کدام. این الیف دا مکتاو کدا ورده روشونو نکدگی بوده اینه کدا این الیف خوش رو کراسید میکنه. بنا ایو کراسید اینی کم ترک جای خالی دارشه فریزه کده. این روز دن ماتیر بوده گوشه که روز پرازنیک اوچه چی پرازنیک تو پرازنیکی ما بوده اینی الیف بوده ایما. دوستان عزیز و مهربان 3-4 مینوت دیگه گذشت من شکایدم پمیدور خطی بلغاری انداختم و بعد پری پراوا رو انداختم. اینم اینجا کم ترک کرکومه انداختم نمک پری پراوادار بعد زیره. حالا مخته میکنم و با میمانو 3-4 مینوت دیگه دم میخوره بعدا کم ترک آب میاندازیم با خواهیش کم ترک آب میاندازیمش. دوستان عزیز و مهربان انا میخوام صوصی با مزه شده بگیم زیر بکش حاضر آب نداختم کم ترک آب میاندازم. اینم 100 گرم میشه 100 میلی لیتر میشه. اینم میکتی یک تا آب میاندازم بعد کرشکش میپوشانم با 4-5 مینوت دیگه میجوشه بعد تمام. اینم خاله دوستان عزیز و مهربان خوراک ما تیار شده. شاورما اومده میچشکو بگی очень вкусно. خیلی اشتهای تمام. دوستان عزیز خوراک دیدید خیلی کسی خوردگی بگه که مزهش چی خیلی. ما امیره یکم مرده بازار دیدم گفتم بیا مرده خوراک بگیریم ما قزیخ کدوم خریده وردیم. اینی هم ماشید فریزه هم قمه خوراکی هم قناغز دیده فریزه اینه میره بوی بول میکنه چی خیلی. یک ده فروکتی های نمیدونم یک دیه یا که فروکتی های همیشه انیق نمیدونم. خیلی نسالتی تعریفی من نم خیلی با ما اشتیای تاوم کسی خورده است اشتیای تاوم. خیلی دوستان عزیز تا ولوکای آینده خیلی